नमस्ते व्यूवर्स। मेरा गले का हालत थोड़ा ख़राब है। नमस्ते व्यूवर्स, मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी श्री कलेक्शंस का जो साड़ी है उसके साथ क्या ज्वेलरी पहनोगे, क्या ब्लाउज पहनोगे, वो मैं गाइड कर देना चाहती हूँ आप लोगों को। तो व्यूवर्स, लेट्स स्टार्ट वीडियो। व्यूवर्स, ये देखिए, ये फिरोज़ा कलर का एक कॉपर जामदानी ढाकाई है। এটার নাম হচ্ছে কপার জামদানি ঢাকাই। এর সাথে হোয়াইট ব্লাউজ ভীষণ ভালো যাবে। তাছাড়া এই পাড়ের কাছে কালারটা আছে ब्लू, तो डार्क ब्लू, नेवी ब्लू पहनते पारें। उसके साथ वाइट ब्लाउज बहुत अच्छी लगेगी, नहीं तो डार्क ब्लू भी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इधर जो कलर है व्यूअर्स वो ब्लू कलर है। देखिए ऐसे साड़ी के साथ व्यूअर्स आप गोल्डन ज्वेलरी पहन सकते हो, बहुत अच्छी लगेगी। नहीं तो वो आप कुछ भी जंग ज्वेलरी भी बहुत अच्छी लगेगी। और व्यूअर्स, इसके এর সাথে তোমরা গোল্ডেন জুয়েলারি পরতে পারো, অথবা টেরাকোটার যে জুয়েলারি হয় সেটা পরলেও ভীষণ ভালো লাগবে। এরপর ভিউয়ার্স আমি দেখাচ্ছি একটা ইয়েলো কালারের जो कॉपर जामदानी ঢাকাই শাড়ি। सेम डिजाइन बट कलरটা পুরো আলাদা। কেউ যদি ফিরোজা কালার পছন্দ না করেন তাহলে এই येलो कलर का पसंद करते पारें। अगर आप लोग को फिरोजा कलर पसंद नहीं है तो आप लोग येलो कलर भी, ये कलर भी ले सकते हो। देखिए इसके साथ व्यूअर्स आप मरून कलर का ब्लाउज पहनेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। এর সাথে মেরুন কালারের ব্লাউজ অথবা হোয়াইট ব্লাউজ ভীষণ ভালো যাবে। এটা হচ্ছে একটা ব্ল্যাক কালারের কপার জামদানি। व्यूअर्स, ये है ब्लैक कलर का कॉपर जामदानी साड़ी कॉटन का। देखिए ये है पल्लू। पल्लू में इतना पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। डिज़ाइनটা ভীষণ সুন্দর দেখুন, ব্ল্যাকের সাথে হোয়াইট আর ইয়েলো। আমি তো বলবো এর সাথে যদি ইয়েলো কালারের ব্লাউজ পরা যায় ভীষণ ভালো লাগে ভিউয়ার্স। এর সাথে ইয়েলো বা আমি হলে তো ইয়েলো পরতাম, বা হোয়াইট ব্লাউজও ভীষণ ভালো যাবে। মারুনটা অতটা ভালো যাবে না। আর এর সাথে গোল্ডেন জুয়েলারি বা টেরাকোটার কোনো জুয়েলারি পরবেন, ভীষণ ভালো লাগবে। এগুলোর প্রাইস ভিউয়ার্স নিচে আমার যে ফোন নাম্বার দেওয়া আছে ওখানে কল করলে আপনারা পেয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ।